जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति दोयां हृषिके सभृदि स्थितेन यथा निजोत समय तथा करोमि यथा निजोत समय तथा करोमि यथा निजोत समय तथा करोमि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सोदावसन्दं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि गणेनारायणे रुद्रे के भास्करे तथा भिन्ननगर जवियो पूरे पंचदेव नमस्तुते पंचदेव नमस्तुते পচ্ছদেব নমস্তুতে হয় রে মূর্খ পঞ্চদেব নমস্তুতে পচ্ছদেব কি আগ দেব নুহ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଯାହା କହିଲା ଠେକି নাই বেকা হইতো ঠিকই ଠିକ अरे पंचदेव नमस्तुते হ্যাঁ मानो उदाहरण गरहे कारण हरण तुम्भ पाद गुरु शरण तुम्भ पाद मानो उदाहरण ପାଦ
যে করিছ বড় দেউলে মমোদধি কুলে কল্প মূলে করিছ বড় দেউলে মার গণ্ড ঋষি যাউଥିଲେ ভাজি মার কন্যারুষি যাউଥିଲେ ভাসি মার গণ্ড ঋষি যাউଥିଲେ ভাজি মার কন্যারুষি যাউଥିଲେ ভাসি ধরি ধরিল বাম গরে মান উদ্ধার কর হে কাରଣ শରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ পাদ তଳେ মান ধারণ করে কারণ করণ ଇରେ ବାୟକ ହାତରେ ପିଟୁଛି ରେ ତମ ଆଡେ ବାଇକ କୁଆଡେ ପିଟନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ପାଲାକୁ ଆଉଛୁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା ଫାଣୁଛି ଶୁଖିଲା ଭୁଇଁକି ହାଣୁଛି ସର୍ବାଦୌ ହୁଁ ଅତ୍ରାଗଚ୍ଛତ ଇହ ତିଷ୍ଠତଂ ଅତ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନ କୁରୁତ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରାରାଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳେ ନୀଳ ଶୈଳେ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ନୀଳଗିରି କଟକରେ ବେଶ ନୀଳ ଜିମ୍ବୁତ କଳେବର ନୀଳମାଧବ ନୀଳଜ୍ୟୋତି ନୀଳାଚଳବାସୀ ନୀଳାଦ୍ରୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଳାର କୌସ୍ତୁଭ ଆଚ୍ଛା। କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଏ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳ ଯଦପୁର ଗାଁର ପରମାରାଧ୍ୟା ନମସ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବୀ କାଳିଜାଇଙ୍କର ବେଶ ଅଭୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥାନତ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ପରେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଦରବାରର ଆୟୋଜକ ପ୍ରାୟୋଜକ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆମର ମୋହନ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେତେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ବାହିନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆଶା ଭରସା କରି ପ୍ରଭୁର ଗୁଣଗାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଭାବୁକ ଭଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବାଗ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ମନୋଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ନର ନାରାୟଣ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମଥାନତ ପ୍ରଣିପାତ ସହ ସମଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୂର୍ବକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଶ୍ଵେତବରାହ କଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଗାଁର କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲିଖିତ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ ମାନ ଉଦାହରଣ ପଦୁଟିଏ ଗାଇଛି ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି କାନରେ ବାଜୁ ବାଜୁ ମୋର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କାନରେ ବାଜିଗଲା କିରେ ପଞ୍ଚଦେବକ ନମସ୍ତୁତେ ଜଣେ ଅମ୍ବିକା ଅଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମଉସା କହିଲେ ଆରେ ସାରଙ୍କର କୁକୁର କାନ ଇଏ ସନା ଦାସ ନୁହଁ ଶୁଭୁଛି ଆମେ ସେ ଗାଲେଇବୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନଚଉଛନ୍ତି ଆମେ ନାଚୁଛୁ ପାଲା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟତା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 300 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କାଟିଥିଲେ ହିରୋ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ କଲା ଆପଣ ପଚାରି କରିବେନି ଏ ସିନ୍ରେ କାହିଁ ଭୁଲ କଲୁ
डायलॉग काई किंतु पालारे आपण मानकर प्रति मुहूर्त रे पचारिबार जिज्ञासार अधिकार अछि आज्ञा आज्ञा मु कहूनी किए कहला ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले से कौन कहले श्रोताव्य कोता जे पचारी यति निजण जाति तारी यति निजण जाति तारी श्रोता व्यक्ता पचारिला वाला आज्ञा आज्ञा व्यक्ता शिव श्रोता नारायण जो माने पचारती ब्रह्मविद ब्रह्मा आज्ञा आज्ञा ये तीनिटा पुर एकाठी नहले पाला संस्कृति आपण मानकर टी अपूर्व दिव्य साहित्य मातृभाषा साहित्यर मार्जित मंत्रमुग्ध होती आपण माने वरिष्ठ वरिष्ठ ओडिशा साहित्य संस्कृति कला समीक्षक पर्यवेक्षक अतिथि सम्मानित अतिथि व्यक्ता मान को आम दर्शन पाइले आज्ञा ए पुण्यमाटी ओडिशा पाई गोटे जहाँकि भारत स्वाधीन होइनी 100 वर्ष हवा नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद गठन हवा भी 50 वर्ष होई नाही आज्ञा आम जेजे बापा जन्म पूर्व ये जेजेतम पुरुषोत्तम भगवान सत्यनारायण ब्रह्मंगा आदि आ पालाटी आए ग्रामवासी मान करे जहाँ मने रखिछंती कुआ तेणु ये ग्राम जो माने स्थापना करिछंती स्मृति तैलचित्र रे सेमानंकर सिना शरीर नाही सेमानंकर वर्तमान रे मध्य तांका वर्तमान रे उत्तरदायित्व माने जो कार्य करिछंती ये योग्य संतान सभापति सभा संपादक ग्रामवासी ये ब्रह्मगिरिर ब्रह्मनारायण मंडलर समस्त संगठनिक भूमिका दायित्व रे थिबा ज्ञानी मान को मु साधुवाद ज्ञापन करूची नम्रतार सहित नमस्कार करूची दिन 3टा बेलु एठी साहित्य चर्चा चलीची आज्ञा आउ ये हत भाग्य आपण मानु किछि अछि अधा पूर्ण टिए करिवो पुणी काली की किछि बाकी अछि सारे कहिले पंचदेव काई कहिलो काहे की कहला गणि नारायण रुद्रम्बिके भास्कर तथा आज्ञा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुति तांको भीतर गुटे देवी अछन जो देवी अछंती से होचंती आपण मानकर अंबिका आज्ञा जहांकर सतगुण रे सरस्वती रजगुण रे लक्ष्मी तमगुण रे काली जननी जया भागिनी रूप रे जोग माया पूर्वक ये प्रकृति आराधिनी जी ये प्रकृति सृष्टि करिचंती सेल मां मामा पंचदेव कहीं केला भैया ये अनेक गायक माने को चर्चा करमती मु आपण मान को एतिकी मने पकई देबी आज्ञा गोपाल जाईची गाई चोरिया कुआडे जाउछु ना मु गोरु चोरिया को जाउछु गोरु कहीदेले ता भितरे गाई अछंती बळद अछंती छोड़ा अछंती षंढ भी अछंती अरे षंढ भी अछंती अरे कुशव भी अछंती उत्कलर वरेण्य पूज्य संभ्रांत आपण मानकर भारत पई आश्चर्य विचारपति गोदावरी मिश्रंकर पुरंगनाथ मिश्र पंडित गोदावरी मिश्र कहितले काली जाई की काली जाई बड़ प्रत्यक्ष देवता कोटि कोटि दंडवत आपण हुए तो प्रथम राति रे आसी नथिले मु ये लिंग संपर्क रे व्याकरण विभक्ति आ समयकरण कही आज्ञा बाणी व्याकरण हंस मैथुन विद्या सभार पंडित सोनादास भलिया घोषवंत गायक मुहे हुए तो आपणकर उपस्थान नथिला काली जाई तो देवी देवता कहीं कुआगला काहे की कुआगला ना जेबे पढ़िथिबो अमर कोश जेबे पढ़िथिबो अमर कोश आउ सब पाठ पाठ आउ सब काठ चाଳରେ खोस आउ सब पाठ चाଳରେ खोस पुंसवर्ण देवता कोस देवा देवी आउ देवता देवा कहले देवता मान आज्ञा देवी कहले देवी मान देवता शब्दटी हूँ आपण मानकर क्लीबलिंग तेणु जो पंडित माने आपको लिखिछंती आज्ञा से माने हमर स्मृति एते पूज्य आमे तांको कथा को नहीं आपण मान पाखरे पहुंचू ए कथाटा सइला जदि आउ किछि संदेह रहिला सार एमती व्याकरण भितर बहुत कथा अछि लुच्ची की सेणी की जीवा तेणु उपस्थापना करिछि मांगलिक उप प्रासंगिक प्राथमिक संगीतटी मान उदाहरण कर हे कारण शरण मु तुम पाद तले मु गुड़ाए छांद गाइबी ना
गोटाए छांदू नहीं 4 घंटा पाला करी भंज कहीं मान उदाहरण कहले आज्ञा मान कौन ମାନ କଣ ମାନ କଣ मान माने अभिमान ମାନ ତ କହିଲେ ଅଭିମାନ ଆଉ କଣ मान किए का पाखरे करे ତା ପାଖରେ କରେ स्वामी पाखे स्त्री रह तू गाय कहू मान स्वामी पाखरे स्त्री जार जहा ऊपर अधिकार अच्छे ବେଶ स्वामी पाखरे स्त्री मान करे ମାନ କରିବ पाला अनुष्ठान सभापति संपादक कर्मकर्ता मान पाखरे पाला गायक माने मान कर ଗାୟକ ମାନେ ମାନ କରିବେ प्रभु पाखरे पूजक मान करे आज्ञा मालिक पाखरे किंकर मान करे ମାନ କରେ नहीं कि आज्ञा जार जहा उपरे अधिकंतु अधिकार संपर्कर निबिड़तार सेतु आपण मानकर दृढ़ होईची से तापरे मान करी ଭିଣେଇ ପାଖରେ ଶାଳୀ ମାନ କରିବ भिणी पाखरे शाली मान करी तो मुंडुटा तो सेठी तू तो सेई धातुरे गढ़ा आसीबु कोडबा आउ किछि मने पकेलानी गोटे एग्जांपल दला कला भिणी पाखरे शाली मान करी ଗୋଟେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ अरे गायक पाखरे पाड़िया मान करि परिबो सारे मते कहीं एतिकी दउछ आउ टंका 50 टा अधिका दियो ସାର୍ ମୋତେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ गायक कहबे आज्ञा कहीं आपण 7-8 हजार दउछन्ती आपण तो लक्ष लक्ष टका खर्च करी एते कार्य करूछन्ती आउ टिके ए अंचल रे पाला परिचर्यार गायन कलाकार टिके दरमा बढ़ा ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫଳ ବଢାନ୍ତୁ ପୋଷଉ तेणु भक्त मान गला कौन कौन मान गला एटा उदाहरण ସାର୍ ଉଦାହରଣ ये मान को नहीं उद्धार करती उद्धार करता अधिकार सब्यस्त संपर्कित व्यक्ति आज्ञा से लेकिन ना जगतरनाथ जगत से कोटी क्या उद्धार कले आज ये जेते कार्य होईची भारत स्वाधीनता दिवस 100 वर्ष पालन होउनी ना किंतु जदुपुर हिरंग जयंती 7 वर्ष पालन होउची हाँ हाँ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ଏଠି देख यहाँ गोटे साधारण कथा नु आपण मान भावंतुनी ए जो आध्यात्मिक परिवेश सीता पढ़िबा साहित्य चर्चा है ये जगहटा मंत्रमुग्ध हो जावा वेदाचार्य ब्राह्मण को द्वारा हव्यधार यज्ञ हवा हाँ 7 दिन व्यापी महाप्रभुंकर पुराण चर्चा हवा हाँ ये कौन आपको सचिदास ना सनादास आपण मान करुचंती नहीं आज्ञा आम मान द्वारा आउ जने कि अदृश्यर महान शक्ति ए कार्य को एकाठी कर से ब्रह्म नारायण सत्य नारायण ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ भूल कहूची मान उदाहरण सी जहा को चाहिए उद्धार कर आज्ञा भागवत कहला तारी दयारु आम आज एकाठी बेश सोना बाबू कहला भाई आमर कौ जन्म कौ कौन प्रारब्ध कर्म थिला आपण मानक भली नर नारायण मानक आमे कौन ज्ञानी आमे तो ज्ञानी होते हिमालय रे शिवंक भली आखि बुझी बही था तपस्या करथन जदुपुर कहीं आई पाला गाय खाली पैसा नबाकू आमे ज्ञानी नुहे प्रभुंकर भगवत चिंता को आपस भाव में आलोचना करी तांको नाम रे तांको कीर्तन रे तांको जस रे टिके मजी जीवा हाँ आमे गोटे कीर्तदास तांकर तांको सेवा करी आओ ना भूल आज्ञा तेणु दया कहा दया का ये सबु जाक दया ये ब्रह्म नारायण सी अदृश्य रही दृश्यमान जगत को सब क्रिया करुचे भागवत कहला कहला तू नाथ पर मो दयालु दृष्ट निवारी संत पालू दुष्ट निवारी संत पालू दुष्ट निवारी संत पालू दया कहा कौ जुगरे केते बेले केतेटा दया करिछि प्रभु आज्ञा खाली आमको दया करिछि ना आगुरु कागु दया करिछि ଜାଣିବା परम दयालु बोली प्रमाण केमिति पाइबा एमिति भक्त कवि सालवेग କହିଲେ से हिंदू मुसलमान जुग्म संतान सत्यपीर नारायण पाला एटा हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान 5 धर्मर मैत्रीकरण जाति धर्मर ऊर्धर पाला मु गोटे कथा कहबी आज्ञा जगन्नाथ महाप्रसाद आम हिंदू मान बड़ किंतु आपण मुस्लिम भाई मानक दिंतु पाइबे ना जदुपुरे सत्यनारायण को शिरिणी होउची आज्ञा आपण टे दे दिंतु से मागिकी पाइदे पावर लाव पा हाँ
ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ସେ ହେଲେ ଦୟାଳୁ। ସେ କୋଉ ଯୁଗରେ କଣ ଦୟା କଲେ? ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବଗ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗଜରାଜ ଡାକ ଦେଲା ଥାଇ ଘର ଶୈଳ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କୁଆଡେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗଜରାଜ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହାତୀ ତା ଗୋଡକୁ ଧରି ପକେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ମାଂସ ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କଲା ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ ଆପଣ ସହିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡେ ସେ ହାତୀ କି ରକ୍ଷା କଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚକ୍ର ପଠେଇ ବିନାଶ କଲେ ବେଶ ୟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭୀରର ହେଲା ମାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀ ମାନ ଉଦାହରଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାନ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଗଲା କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀ ଦର୍ଶନ କଲା କୁମ୍ଭୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା ହାତୀ ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମାନ ଉଦାହରଣ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି କି ପଚାରିଥିଲେ କହିଲେ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା କେମିତି ହେଲା କେମିତି ନା ସେପା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ନ ରହିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚାଲିବନି ବିରୋଧୀ ନ ହେଲେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବନି ଏକଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଇଏ ଦିନ ରାତି ଆସୁର ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ରାଶି କାହାର ଦେବଗଣ କାହାର ଅସୁରଗଣ କାହାର ନରଗଣ ହେଇଥିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ନହେଲେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବିଚିତ୍ର କର୍ମ କରିବେ କେମିତି ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ହୟ କଣ ହେଲା ତମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ଦୟାଳୁ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ନା କଣ ନା ଚାରି ଯୁଗେ ଚାରି ହାତୀ କି ମାରିଲା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ରଖିଲା ଚାରି ବଧ କରି ଏକକୁ ରଖିଲେ ଦୟାଳୁ କିପରି ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ପଚାରିଲେ ବୋପା ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ମା କାଳିଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିଲେ ହିମାଳୟରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୁତୋଷ ସବଜୀବଦାୟକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ବାଟ ଜଗିଛି ଗଣେଶ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି କହିଲେ ହେ ଟୋକା ମୋ ଘରକୁ ବାଟ ଛାଡ ହେଇପାରିବନି ଇଏ ମେଚେଡା ଟୋକାଟା ହେଇଗଲା ରହ ତେମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନା ଇଏ ନା ମୋ ଘର ନା ବସ ମୁଁ ମାତୃଭକ୍ତ ଗଣେଶର ବାପା ନାହିଁ ନା କାର୍ତ୍ତିକର ମା ନାହିଁ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଷଡ଼ ଅପ୍ସରାଠୁ ଜନ୍ମ ଗଣେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଳୁଖ ଜନ୍ମ ମାନସ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ କହିଲା ନାଇଁ ବାଟ ଛାଡିବିନି ମୋ ମା ଇଏ ତ ମହାରୁଦ୍ରାବତାର ଶଙ୍କର କଲେ ମେଚେଡା ଟୋକା ହେଲା ତୋଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡି ନାହିଁ ଏଣେ ସାହସ କରୁଛୁ ବାହାରି ଆସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ହଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାବତାର ଶଙ୍କର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିନାହିଁ ଆଁ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିନାହିଁ ଏ ପ୍ରବଳ ହେଲା ସମର ଆରେ ପ୍ରବଳ ହେଲା ସମର ପିତା ସୁତଧାରୀ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିବ ବଲେ ପରା ଶୈବ ପୁରାଣ ଶିବଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିବ ହାରିଗଲେ ବେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଡମ୍ବରୁ ଧର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିବାକୁ ବସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମେଚେଡା ଟୋକାଟା ଗଣେଶ କହିଲେ ମତେ ମେଚେଡା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା କହୁଛ ତମେ ଏଡେ ଡେଙ୍ଗା ଏଡେ ହାତ ମତେ ଚିହ୍ନି ନା ମତେ ଚିହ୍ନି ନା ମୋ ମା କହିଛି ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଛୋଟକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିବନି ନା ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବେଶୀ
छोट पिलांकर जो शक्ति अच्छी बड़ लोक पाखे से विद्या ना जमा नहीं गोटे माँ पिला जन्म कर 6 मासर पिला ता छाती उपर नागसाप चढ़ी जीव सी धरी खेल आम एते वेद एते भंज साहित्य एते कालिदास साहित्य वेद 4टा हासिल करूँ आम धंड साप पुणी देखिले 1 किलोमीटर बाट दौड़ा तेणु छोट पिला ठारू आम निजक बहुत ज्ञानी भावानी ज्ञान ठू बड़ हूँ अज्ञान सब बेले मु कहे पाला जगतर मार्गदर्शक हेले शिशु अनंत बाबा बलिया ठाकुर सब बेले शिशु माँ कहूची मो पुओ एमए पढ़ी आईएएस अफसर हो गला मो पुओ को 30 वर्ष हो गला मो पुओ बड़ हो गला मो पुओ बड़ हो गला किरे तो पुओ बड़ होला ना सान होला केमिति पुओ जो दिन दोली रे झुलुथिला झुलु हाथी बड़ थिला एमए पढ़ी की आईएएस अफसर हो 5 लाख टका दरमा पाइला 30 वर्ष हो गला सान होला कारण वर्षकर छुआ आज्ञा आउ 30 वर्षर पुओ तार जदि 60 वर्ष आयुष थी ताधु 30 वर्ष फेड़ी गला कले पलक पलक निबधौताउसम ढोलक पलक निबधतम आयुषम पलक पलक निबधतम शंकराचार्य कहले आखि पलक पड़िबा मात्रे आमर आयुषरु गोटाए क्षण माइनस हो आज्ञा मो मालो तो पुओ को जदि 80 वर्ष आयुष मिलता है आज्ञा पुओ को जिते बेले 30 वर्ष हो गला से 30 फेड़ी गला बेस 40 वर्ष हेले आउरी सान होला 50 हेले पुणी सान हो गला 79 हेले पूरा सान हो गला आउ परा 11 मासे 69 दिन ये पराटी ध्वनि जोड़ी शून्य रु आसीब शून्य रे मिसिब पुओ कहार नदी तू सोना दास कि सती दास भावुचु मु ज्ञानी ही बड़ होउची बड़ होउनु दिन को दिन सान द्वितीय भंज गोलेक प्रदान कहिले कौन कहले कले बण बण शैल मान करे देखो सामान्य तोरु तुलसी बड़ बड़ शैल बड़ बड़ वृक्ष केड़े केड़े चाकुंडा गछ केड़े केड़े बर गछ केड़े केड़े ओस्त गछ केड़े लंबा लंबा समी वृक्ष हेले सबुठारु ओजनदार मूल्यवान पूज्य वृक्ष तुलसी गछ छोटियाटे ना तुलसी तो छोटियाटी ये दुब तुलसी पूजा जी होउची ये बड़ बाउंश गछ चाकुंडा गछर कोन सेतिकी पूजा होउची नहीं 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 गणेश कहला कहला हो महाशय मु छोटिया छुआटाई बोली तमे कौन मत हे ज्ञान करुच हो ये बड़ बड़ शैल मान कर देखो शाल ग्राम को प्रशंसी ब्राह्मण माने साधु माने सन्थ मान से कौन खंडगिरी पहाड़ को ना गंडुकी पहाड़ को ना पूजा कर उदयगिरी पहाड़ को केड़े केड़े पहाड़ लंबा लंबा हेले सान शिला शालग्राम शंख चक्र गदा पद्म गंडुकी काटुची वज्रकीट काटुची गंडुकी नदी एड़िकिटे शालग्राम पूजा होची खटुली रे आज्ञा बड़ पहाड़ ऊपर पिला पूरा फिस्टी करिक रज पालुचंती हां केते झाड़ा जाउचंती तेणु जे भावे बड़ ताठू दुनिया रे सान कहीं नहीं कहला हो महाशय ठिया हुआ सेठी प्रथम युद्ध रे जते बेले मंगलमय शिव हारी गले द्वितीय युद्ध रे प्रचंड रूप नेले अच्छा 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 आउ कोन अपेक्षा अछि नहीं कहले, हे शिव तुम्हें मंगलमय
ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ କହିଲେ ଇଏ ମେଚେଡା ଛୁଆଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଇଏ ଏବେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ରୁଦ୍ରାୟ ଓಂ ନମ ରୁଦ୍ରାୟ ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଧାୟନ୍ତି ଯୋଗିନ କାମ ତ ମୁଖ୍ୟଦଂ ଶୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ন ଜାତ ନୈବ ସମ୍ଭୂତ ନ ଜାତ ପରାଭବଂ নানা রূপং ধরং দেবং ওঙ্কারায় নমঃ মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগী সুরেশ্বরং মহাপাপহরং দেবং ওঙ্কারায় নমঃ শিব শঙ্কর সন্ত জলোকানুগ্রহকারকং শিবমেকং পরম ব্রহ্ম শিকারায় নমঃ বাহন বৃষভ বস্য বাসুকি গন্ধপুর বামে শক্তি ধরং দেব ওঙ্কারায় নমঃ ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ দেবং জগেন্দ্রয়ং সুরেশ্বরং যুগারু সর্বভূতানা যকারায় নমঃ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः रुद्राय ओम नमः रुद्राय प्रचंड रुद्रावतारे त्रिशूल को धरी आगे तृतीय लोचनर अनल सहित पठेले छोटिया छुआटा मुंड ठिया होती गंडी चलीगला तृतीय प्रलय नयन मुंडटा ध्वंस हो गला गंडीटा छट छट थरुछ माँ पार्वती जिते बेले काली जाई देखिले मो स्वामी मो पुओ को मारी साइलाणी जेड़े पतिव्रता नारी हो जेड़े सती साध्वी नारी हो से संतान को जी भल पाइब स्वामी संतान पाई दरकार पहले स्वामी संगे शत्रु हो सांगे सांगे बेकोबर चढ़ी जीव काली जाई जेते बाहरी आईला माँ काली रूप धारण कला आज्ञा सत गुणे रे सरस्वती रज गुणे रे लक्ष्मी तम गुणे रे जेते बेले काली रूप धारण कला आज्ञा स्वामी मारी देछि छुआ को स्वामी की माइला गुटे तंटिया ठिया हला ता छाती ऊपर मारी देवी आजी कहला तू मो सरस्वती रूप देखिछु मो लक्ष्मी रूप देखिछु संतान पाई गोटे माँ कौन करि पारे आजी देख शिवं को तले पकई दला छाती ऊपर गोड़ पकई दला कहले कासो अस्मिता हिरण्यं प्रकार मद्रा जलम दाद्रुबदं दर्पयन्ति पदमे सिदं पद्मवर्णा तामि हो बोहे श्रिय स्वामी छाती ऊपर गोड़ दई गोटाए गोड़े लह लह करी जते बेले नाचिला काली ही काली जाई आज्ञा देवता माने लुचिले एड़े एड़े देवता इंद्र ब्रह्मा वरुण जमधिपति कुबेर इत्यादि सब विकल प्राण विकल पीढ़ी पानी दौड़े नारायण कहले गिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्ववी नंदिनी नंदिनते भगवती है सिद्धि कंठ कुटी मेरी भूरी कृते जय महिषासुर मर्दिनी रंगदपतिनी हाथरते जय हे महिषासुर मर्दिनी रंगदपतिनी हाथरते जय हे महिषासुर मर्दिनी रंगदपतिनी हाथरते ये जो प्रचंड विशाल रूप जड़े बड़ देवता हो पीड़े पानी किए झाड़ा बस सारा किए परिश्रा कर सारा दौड़ा दौड़ी सब नारायण को डाकिले सब जगन्नाथ को डाकिले आज्ञा समस्ते होई एक मुख डाकिले नारायण रख शिव सिना प्रलय करता शिवंग ठारू पार्वती जोगमाया आहुरी शक्ति रूपा आज्ञा ये काली जाईंकर ये काली रूप को प्रचंड रूप को सहिब किए जे स्वामी छाती ऊपर नाचिलाणी तागु को जीव किए नारायण कहला रे नारद गोटे काम कर कौन ता छुआ मरीची माने ये जगत रे केही जीव जगत रहिबे ना ना ता पुओ ता आगे चली जाइछि माने से कहारी हबो ना सारा सृष्टि की से गर्भ भीतर जन्म करी दबो ना प्रभु ये कौन करिबा प्रभु ये सुदर्शन को नारायण पठाई न देले उत्तर दिग को बाबू निर्देश करिले
ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ହାତୀ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଲା ଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟା ହୋଇ ଏ ଗଣ୍ଡି ଲାଗିଲା ଶିବଙ୍କ ଉପରୁ ଏବେ ପାର୍ବତୀ ଓହ୍ଲାଇଲା ହାତୀଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ନିରୀହ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ଗଣେଶଟି ଲଗେଇଦେଲେ ସନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ରଘୁବଂଶ ସରିଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 21 ରୁ 14 କହିଥିଲା ଆଉ 7 ଛାଡିକି 84 କହିଛି ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା ତମ ଫଣା କେତେ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଛୁଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳ ଉତ୍ସିମ କରନ୍ଦ ଏଠି କଣ ଜୋକିଂ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ରାଉତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଇପାରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ଏଇଟା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ମାର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୀହ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସେ କେମିତିଆ ଦୟାଳୁ ଦେବତା ମାନେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି ଦେବତା ଦେବତା ସେ ତ ଗୋଟାଏ ମାର ଛୁଆକୁ ମାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ କାହିଁ ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଉଟା ଶିବ କାଟିଥିଲେ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲେନି ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଲେନି ତା ମା କଣ ହାତୀ ମା କାନ୍ଦି ନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିଥିବ ଆଉ ତେମକୁ କଣ ଗଜ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଉଛି ପରମ ଦୟାଳୁ ତମେ ପରା ଗଜ ମାରିଛ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମାରିଛ ସେଇ ଗୋଟେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ସବରୀ ଗ୍ରାମର ଆହୁକି ପାଖରେ ଯୋଉ ହାତୀ ପଥ ଜଗିଥିଲା ସେ ହାତୀ କି ରାମ ଅବତାରରେ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ମହାଭାରତ ମହାସମରେ ଠିଆ ହେଲେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁସ୍ତବ ନାମକା ପାଣ୍ଡବା ଶୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଂଗୟ ତେମେ କୁଆଡେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲଟି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମଇଦାନରେ ମହାଭାରତ ମହାସମର ମହାକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡିଲା କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବ ଖାଲି ଗୁରୁ ନୁହଁ ସେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କିଏ କରିବ କେହି ନାହିଁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ବାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ଗୁରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆମେ ପାରିବା ନା ନା ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖି କୁଣ୍ଡିଆ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁ ଛକି ଦୋଷେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା ସେ ବନ୍ଦୀ ଦାଣ୍ଡରେ ମଇତ୍ର ଥରେ କାଣ୍ଡ করে ନେଲା ମୟୂର ଦାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଗାରିକି ଆଉ ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଲଗାଇଦେଲା ଭେଡ଼ିକି
मैंने जितेबले समर्पण हले आपण मायाधर माया करी छलना करी गुरु द्रोणाचार्य तमे गोटे हाथी मारिकी पकेइलो आज्ञा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उपर गोटे निरीह हाथी की मारिदेल मारिदेल द्रोणाचार्य पुओ अस्वस्थमा देखिया हाथी भलिया अदृश्य पांडव मान कहल मिछ कह ठीक है रुहतु आज्ञा सबुथ कहूँ गोटे से जान मुझे पाला हेल्ले एत समय जी सीमा अच्छी शेष पर्यंत शुणु जो कथाटा कहते तारी उपर जी ना गोटी गोटी कहले मुझे फेंटी ना कहले तुम कौन कल कौन कल से दिन गोटे ब्राह्मण आगे पांडव मानू मिछ कहीदे नरेबा गुंजरे अस्तस्त हाथ नरेबा गुंजरे कहला बेलू पंचजन्य हृषिके संग देवदत्तम धनजय पौंड्र महासंग भीमकर्मा वृकोदर पांचजन्य शंख फुंकीदेल अस्वस्थमा हत पुअर मृत्यु गोटे बाप जिते बेले शुणव मो पुओ मरीगला से हाइकोर्ट को जाऊे भी बाटू लेउटी आसो हाथ चोक तार लक्षे टंका लटरी उठिले भी जीवना तार सर्वकार्य स्वप्न को भांगी दे द्रोणाचार्य पुत्र शोकरे कांदिले कहले हे युधिष्ठिर पांडव मान भितर मु तते अधिक भल पाए तू धर्मनंदन तू सत्यवादी तो जीवन रे मिछ कहून अरे माने जो कहउचंदी से जो हाथीटा मरीची आज्ञा से कौन सतेरे मो पुओ स्वस्थ मा मरी जाइची युधिष्ठिर स्थिर हो गले कृष्ण कहले आ डेरी करना यथा शीघ्र हाँ बोली कही दियो ये नरेबा गुंजरे अस्वस्थ मा हत कही देले अस्त्र समर्पण देही टली जे पढ़िले पुत्र शोकरे अस्त्र त्याग करी निरस्त्र ही द्रोणाचार्य पड़िला बेले आज्ञा एणे जयद्रथु कहले जा एति गलिया मार तमे एडे सियाणिया शुक्राचार्य कहले गुरुजी मैत्र आमर ना जगन्नाथ तमर हेलो से गोटे हाथी मारथरा सत्य जुगे शिव पुओ गणेश पाई आज्ञा गोटे हाथी त्रेतयारे माइला गोटे हाथी द्वापर रे नरेबा गुंजरे अस्वस्थ हाथ माइला मारिनी कली जुग कथा पर कहवा जी तीन तीन टा हाथी माइला कुंभीर पाखु गोटे हाथी रखिला से परम दयालु केमिति एठी गोटे पद बांकोदासंकर चतुष्पदी पुराणा कालिया पाला जो पाला रे पुराणा पुराणा लोक माने अछंती कहंती बांका नहीं तो पाला फांका एठी शुक्राचार्य कहले कहले हे मैत्र ये छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू काको चक्रवर्ती हला जेउ तने पडू पडू जेउ तने पडू पडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू से तो दयालु ता मंदिर रे कहीं सागुला बसी जाउची पताका कहीं पड़ी जाउची तळे पडुची आज्ञा मते उत्तर दियो दियो ना नहीं सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद हिरण्यक्ष वध कला बखे नख फड़ू फड़ू बखे नख फड़ू फड़ू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू सत्य जुगरे बाप पुओ भितरे लगेई देला संग्राम आज्ञा हरिनाम कीर्तन को केंद्र करी बापू को कोड़ को नहीं गल पुओ को वैकुंठ को नहीं माँ को विधवा कर दो तमें सीना प्रहलाद पाई दयालु हो गल आज्ञा हेले हिरण्याक्ष पाई निष्ठुर हल हेलो ता स्त्री कयादु से शंखा सिंदूर उजाड़िला से कौन तुमको दयालु कहब नहीं तुमको निष्ठुर कहब निश्चय
তাহলে পরম দয়ালু কেমিতি হলো পরম দয়ালু কেমিতি হেল ବୋଲାଳୁ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେଲ ପରମ ଦୟାଳୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୌପଦୀ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦ ସାଲବେଗଙ୍କର ଆସିବ କଣ କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ମୋ ଠାକୁର ହାତୀ କଥା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଣୀ କି କୁଆଡେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଘୋର ମୃଗୁଣୀକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଷାଳ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଧରିଲ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ପ୍ରାଚୀନ କବି ଭକ୍ତ କଲେ ସାଲବେଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୃଗୁଣୀ କି କୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବ୍ୟାଧ ଶବର ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ପକେଇ ସୈନ୍ୟ ଜଗେଇକି ଯେ ସର ମାରିକି ଜଗିଛି ବେଶ ଚାରିପଟ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ନିରାଶ୍ରୟମାନ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ସେ ମୃଗୁଣୀଟାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନକର ନାସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ନା ମୃଗୁଣୀ ଉଦ୍ଧାର କଲା ନା ଋଣ ସୁଝିଲା କେମିତି ସେ ହଜାରେ ମୃଗୁଣୀ ବଧି ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ମୃଗୁଣୀ ରଖିଲା କିପରି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ତବ ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା